प्रोटोकॉल हमेशा एक किसी इंसान से मंसूब शेप किया हुआ है कि जितने पाँव फैलाने हैं उतनी चादर का बंदोबस्त करो, खुशामद करना शुरू कर देगा। अब खुशामद करके बहुत सारे लोग 99% लोग खुशामद में गलत फैसले कर। हाय अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन दुनिया के 98% लोग जो हैं वो इज़्ज़त के पीछे भागते हैं, रिस्पेक्ट के पीछे भागते हैं, चाहे वट एवर वो कितना ही मतलब हमारी नज़र में, आपकी नज़र में कैसा ही शख्स क्यों ना हो, लेकिन उसके नज़दीक भी रिस्पेक्ट एक अपना मुकाम रखती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जिसको हम इज़्ज़त कह रहे होते हैं या इज़्ज़त नाम के लफ्ज़ से हम सिर्फ वाकिफ़ हैं, इसकी असल मफ़हूम या डेफिनेशन से हम वाकिफ़ ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोग चार चीज़ों को इज़्ज़त बोलते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल खुद चार चीज़ों को दिया जाता है। प्रोटोकॉल किसी इंसान को नहीं दिया जाता। प्रोटोकॉल हमेशा एक किसी इंसान से मंसूब चार चीज़ों को दिया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे आता है रुतबा। उसका एक ख़ास रुतबा है, चाहे वो एक फ़ौजी जनरल है, चाहे वो कोई MNA है, MPA है, कोई मौलवी है, वट एवर वो कुछ भी है, जिसके पास कोई रुतबा मौजूद है उसको एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। दूसरे नंबर पे किरदार को प्रोटोकॉल दिया जाता है। एक शख्स है वो बहुत बड़ा मुसन्निफ है या एक बहुत बड़ा शायर है, अल्लामा इकबाल, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका जो किरदार है हमारे सब लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों का इंसानियत के लिए जो किरदार है, बेसिकली उनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है जो उस शख्स से मंसूब होती है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है जिसको प्रोटोकॉल दिया जाता है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ आती है। मटीरियल उसके पास कितना है, उसमें पैसा आता है कि अगर पैसा किसी के पास होगा तो ज़्यादातर लोग उसको प्रोटोकॉल देते हैं। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है उसका काम। अगर कोई काम उसने किया है, उस शख्स से मंसूब हो गया है, तो उसके जो है तनाजुर में उसको एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की मैं बात करूं, उन्होंने एक ट्रस्ट सेंटर बनाया और वो उसको पूरी दुनिया में फैलाया, और फिर ये जो काम था दरअसल इन्होंने उस शख्स को एक प्रोटोकॉल से नवाजा, जो उसको प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में मिला और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट भी किया गया इस काम के ऊपर। अब प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज़ है जो किसी शख्स को डायरेक्टली नहीं दी जाती, वो इन चार चीज़ों की बदौलत किसी इंसान को दी जाती है जो उससे मंसूब हो। अच्छा, ज़्यादातर लोग गिला करते हैं जी जब मेरे पास पैसा था तो इज़्ज़त थी, जब पैसा नहीं था तो इज़्ज़त ख़त्म हो गई। दरअसल उनको ये गलतफहमी दूर करनी है, वो प्रोटोकॉल था जो आपके पैसे की वजह से आपको दिया जा रहा था। अब जब पैसा ख़त्म हो गया वो प्रोटोकॉल भी ख़त्म। इसी तरीके से एक शख्स होता है, खास रैंक पे होता है, IG है। अब जब वो IG है तो उसका प्रोटोकॉल है, जब IG नहीं रहा तो उसका प्रोटोकॉल खत्म। अब वो ये नहीं कह सकता कि देखो जब मैं IG था तो बड़ी इज्जत थी, जब IG नहीं रहा तो इज्जत ही नहीं रही। ये प्रोटोकॉल है, ये इज्जत नहीं है। दूसरे नंबर पे जो चीज आती है जिसको हम इज्जत समझते हैं वो लिहाज है। अब लिहाज भी जो है वो चार चीजों की वजह से किया जाता है। अगर कोई शख्स आपका लिहाज करता है या आप उसका लिहाज करते हैं तो आप समझते हैं कि वो मेरी इज्जत कर रहा है और मैं उसकी इज्जत कर रहा हूं। अब लिहाज खुद चार चीजों की वजह से आता है। पहले नंबर पे लिहाज जिस वजह से किया जाता है उसमें सबसे पहला आता है मफादात। अगर मुझे आपसे या आपको मुझसे मफादात है तो मैं आपका लिहाज करूंगा, आप मेरा लिहाज करोगे। दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो आता है मोहब्बत। अगर आपको कोई शख्स अच्छा लगता है, चाहे वो अच्छा लगने की वजूहात कुछ भी हैं, तो अच्छा पसंद है, इस वजह से भी बाज़ औक़ात हो सकता है किसी मजलिस में बैठे गुफ्तगू में आप उसका लिहाज कर रहे होंगे तो या वो आपका लिहाज कर रहा होगा। मोहब्बत एक बड़ा फैक्टर आता है जिसकी वजह से लिहाज किया जाता है। तीसरे नंबर पे जो चीज आती है लिहाज की वजह, वो कौम परस्ती आती है। लेकिन अगर आप किसी बैरून मुल्क जाते हैं, वहां आपको कोई पाकिस्तानी मिल जाता है, ना आपको उससे मोहब्बत है, ना आपके उससे कोई मफादात है, लेकिन उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया तो आप डेफिनेटली पाकिस्तानी का साथ देंगे, उसकी या उसका लिहाज करेंगे। उसकी वजह क्या है कि कौम परस्ती, ये इंसान की नेचर फितरत में पाया जाता है। इसलिए जो है वो तीसरा फैक्टर ये है जिससे लिहाज किया जाता है। चौथा भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से लिहाज किया जाता है, वो है खौफ। खौफ की वजह से किसी शख्स से अगर किसी नुकसान का अंदेशा हो तो ज्यादातर लोग लिहाज कर जाते हैं उसका। दरअसल वो लिहाज जो है वो खौफ की वजह से होता है। सो ये चार फैक्टर हैं जिनकी वजह से लिहाज किया जाता है। लिहाज और चीज है, इज्जत और चीज है। तीसरे नंबर पे जो चीज आती है जिसको हम इज्जत के साथ मिक्स कर देते हैं वो है तरफदारी।
کسی بھی شخص کے حق میں ہر جائز ناجائز طرفداری جو ہے یہ بھی لوگ اس کو عزت سمجھتے ہیں. یہ عزت نہیں ہے, یہ رسپیکٹ نہیں ہے, یہ طرفداری ہے جسٹ. اور جب یہ طرفداری ختم ہوئی تو آپ اس کو بے عزتی سمجھتے ہیں یا ذلت سمجھتے ہیں, جبکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ طرفداری جو ہے یہ جسٹ ایک فینومینا ہے اور کچھ نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے لہجہ. لہجہ کچھ باتوں کا, کچھ اقوال کا اور کچھ جسمانی اشاروں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے لہجہ. اب لہجے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ فیڈنگ جو ہماری لہجے کے متعلق کی ہے یہ سوسائٹی نے کی ہے. میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. اگر آپ کسی کو ایسے ایکسپریشن دیں, جسمانی اشارے دیں جس سے ایسا لگے کہ آپ اس کے اس کام سے حیران ہوئے ہیں, تو وہ اچھا فیل کرتا ہے, خوش ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ میری رسپیکٹ ہے, یہ میری تعریف ہے, یہ مجھے اپریشیٹ کیا گیا ہے. جیسے آپ کسی کو ویل ڈن, کیا بات ہے, زبردست, بہت اعلیٰ, آؤٹ اسٹینڈنگ. تو یہ جو جسمانی اشارے ہیں, یہ جو لہجہ ہے, یہ اس کو یہ فیل کرا رہا ہے, یا اگر یہ آپ کے بارے میں ہو تو آپ کو یہ فیل کرائے گا کہ یہ جناب آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور آپ اس کو عزت سمجھتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں جس کو لوگ عزت سمجھتے ہیں, جبکہ یہ عزت نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عزت کیا ہے؟ عزت دراصل کسی بھی شخص کی کہی ہوئی بات کو سمجھنا اور اس کے پیچھے اس بات کی جو روح ہے اس تک پہنچنے کا نام عزت ہے. اور ذلت بھی یہی ہے, کسی کی کہی ہوئی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا, کسی کی کہی ہوئی بات کو نہ سمجھنا اور اس کے اصل مطلب تک نہ پہنچنا, دراصل ذلت ہے. جن 4 چیزوں کو آپ عزت کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 4 چیزوں کی عدم موجودگی تھی. میں آپ کو ریئلی بتا رہا ہوں. جیسے نعوذ باللہ وہ کبھی ذلت کا لفظ تو ان کے لیے نہیں یوز کیا جا سکتا, لیکن جن کو ہم عزت سمجھتے ہیں کیا وہ ان کے نزدیک بھی عزت ہے یا نہیں؟ میں اگر ان 4 چیزوں کی بات کروں, نمبر 1 پروٹوکول, تو ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا, مطلب شروع کے ٹائم میں یا مکہ فتح ہونے سے پہلے تو کیا وہ بے عزت ہوتے رہے؟ کیا اس کو آپ ذلت بولیں گے؟ نو, وہ جسٹ ایک پروٹوکول تھا جو نہیں دیا گیا. دوسرے نمبر پہ آتا ہے طرفداری. ان کے سگے چچا ان کے خلاف ہو گئے تھے, تو کیسی طرفداری؟ کسی نے طرفداری بھی نہیں کی. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے لحاظ, اور لحاظ بھی کسی نے نہیں کیا. بھئی لحاظ کرتے تو ان کو کیا نام ہے مکے میں رہنے دیتے, کیا مسئلہ تھا؟ کیوں ان کو طائف میں پتھر مارے اور مکے سے ان کو نکلنے پہ مجبور کیا؟ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے جو مین چیز ہے جس کو ہم لہجہ یا لوگوں کی باتیں کہتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا باتیں کی گئیں آپ سارے واقف ہیں, کوئی چھپی چھپائی بات تو نہیں ہے. تو کیا اللہ معاف کرے اللہ نے اپنا نبی زمین پر ذلیل ہونے کے لیے بھیجا؟ نیور, کبھی نہیں. دراصل آپ کو وہ اپنی ڈیفینیشن سے بالکل کلیئر تھے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے میں نے کہا کہ عزت کسی بھی شخص کی ہوئی بات کے اصل مطلب اور اس بات کے پیچھے کی روح تک پہنچنے کا نام عزت ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو آگے سے ابو جہل آیا. انہوں نے دیکھا اور کہا کہ نعوذ باللہ آپ سے زیادہ بدصورت اور بد اخلاق اور عجیب و غریب سا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا ہے, اور تھوڑے سے آگے گیا تو آگے حضرت ابوبکر صدیق ملے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے بہترین اور خوبصورت آدمی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ تم نے صحیح کہا. تو صحابہ جو ساتھ موجود تھے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کو بھی کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور ان کو بھی کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک آئینے کی طرح ہوں, جو جیسا میں اس کو دکھائی دیتا ہوں دراصل اس کو اپنا آپ دکھائی دیتا ہے. تو اس کو جو کچھ نظر آیا اس نے بول دیا, اس کو جو کچھ نظر آیا اس نے بول دیا. سیم اسی طریقے سے وہ کہی ہوئی بات کے مطلب تک پہنچ جاتے تھے. جن چیزوں کو آپ عزت سمجھتے ہیں ان میں نقصانات بھی ہیں, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے سے پروٹوکول. اگر آپ کو کسی رتبے کسی کام کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی کام رتبے کردار کو پروٹوکول ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ انہی چیزوں ان کو اڈاپٹ کرو گے. اگر آپ کا کردار نہیں ہوگا پروٹوکول نہیں ملے گا, رتبہ نہیں ہوگا پروٹوکول نہیں ملے گا, تو آپ مایوسی کا شکار بھی نہیں ہوں گے. مایوس کیوں ہونا ہے؟ جب ان چیزوں سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے تو وہ میرے پاس نہیں ہے تو مجھے نہیں ملنی چاہیے, تو مایوس نہیں ہوں گے. اور جب تھی تو مل رہی تھی, بہت اچھا. جب نہیں ہے تو آپ لوگوں سے دندناتے نہیں پھریں گے, گلے نہیں کرتے پھریں گے. دوسرے نمبر پہ طرفداری.
भाई तरफदारी कोई अगर नाजायज बात में आपकी करता है तो वो दरअसल में आपका दुश्मन है, क्योंकि आप इस्लाह कैसे करोगे, आप तो इस्लाह ही नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे आ जाता लिहाज। लिहाज में भी वही बात आ जाती है कि फर्ज किया अगर किसी ने आपसे मफादात गेन करने हैं, लेना है, तो वो आपकी खुशामदें करना शुरू कर देगा। अब खुशामद करके बहुत सारे लोग 99% लोग खुशामद में गलत फैसले करते हैं और गलत फैसलों की वजह से फिर उनका जो होता है खामियाजा भुगतते हैं। और फिर लास्ट पे आ जाता है हमारे पास लहजा। तो लहजों से फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लोगों के बनाए हुए अकवाल हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़े लंबे अरसे तक लोग कहते थे कि अभी भी कहते हैं कि जितनी चादर देखो इतने पाँव फैलाओ। मैंने इसको अपने लिए रीशेप किया हुआ है कि जितने पाँव फैलाने हैं उतनी चादर का बंदोबस्त करो। क्या फ़र्क पड़ता है? आप वो लोग कहते हैं जी अकवाले ज़री, तो मैं कहता हूँ अकवाले खिलजी। क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो बातें हैं ना, खाली मुँह से निकालनी है, परसेप्शन तो अपनी अपनी है। सो रिस्पेक्ट बेसिकली मैंने आपको बता दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मिसाल दी मैंने, उसी के तनाजुर में हम एक बात ये भी देखते हैं, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिस्पेक्ट का मतलब अगर इस तनाजुर में तोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन, जब भी किसी की बात को समझा तो बेहतरीन मतलब लिया जो उस शख्स के ज़हन में था। और अगर फ़र्ज़ किया एक शख्स जो आपको नेगेटिव बातें कर रहा है आपके बारे में या पॉजिटिव बातें कर रहा है, आप बेअसर हो जाओ। आप जब इसको रिस्पेक्ट समझोगे आपको पता चल जाएगा कि एक बात जो ये बंदा कह रहा है मेरे में है नहीं, आपको कह रहा है बहुत बहादुर हो जबकि आप हो नहीं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यार हकीकत ये है कि ये कुछ निकलवाना चाह रहा है मुझसे, ये खुशामद कर रहा है मेरी। आप कभी भी रॉन्ग डिसीजन नहीं करोगे। रॉन्ग डिसीजन नहीं करोगे आप बहुत सारे नुकसानात से बच जाओगे। सो वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए माजरत। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।